सर फैज़ हमीद के हवाले से क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ खबरें चल रही हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि पीटीआई को नुकसान हो रहा है, कुछ कह रहे हैं कि इससे पीटीआई को फ़ायदा होगा। क्या समझते देखिए, हैं? पहली बात तो यह है कि ये इंटरनल इशू है फ़ौज का और वो कर रहे हैं तो अच्छी बात है, हम तो इसको अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन इसमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, इसमें बदनीयती नहीं होनी चाहिए। और सवाल ये पैदा होता है कि ठीक है टॉप सिटी वाला मामला था, लेकिन वो फैज़ाबाद धरने का क्या हुआ? सियासत में मुदाखलत तो ख्वाजा आसिफ ने खुद एडमिट की हुई है। अगर आप ट्रू सेंस में एहतसाब करना है तो 3 बंदों के ख़िलाफ़ एहतसाब बनता है, फैज़ हमीद, जनरल बाजवा और ख्वाजा आसिफ, जो वहाँ साजिशें कर रहे थे, जिसने खुद एडमिट किया। 7 महीने के अंदर अंदर जनरल बाजवा और जनरल फैज़ उसको कहते हैं ख्वाजा आसिफ को, जी इमरान खान से हमने फारिग करना है और तुम्हें लाना है, तो पहले पंजाब गवर्नमेंट ले लो और फिर फेडरल ले लो। इनकी शर्त ये थी कि दोनों हमें एक ही मरतबा दो। तो बात यह है कि ये साजिशों में तो ये तीनों मुलव्वस थे, तो आपने एक को क्यों उठाया? तीनों को आप इन्वॉल्व करें। और फिर जो उसके अंदर इल्ज़ामात की लिस्ट आई है कि जी पोस्ट रिटायरमेंट भी कुछ ऐसे इनके गलत इक़दाम है। भाई जो असल इक़्तिदार होता है या आपके पास यूनिफॉर्म होती है, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी तो आप उस वक्त करते हैं, रिटायरमेंट के बाद तो आप बैठ के खाली बातें कर सकते हैं, लेकिन जब आप यूनिफॉर्म में होते हैं उस वक्त आपने अगर सियासत की है या सियासत में मुदाखलत की है तो दैट इज़ रॉन्ग। यूनिफॉर्म के बाद आप उतर गए, आप रिटायर हो गए, आप सिविलियन आदमी बन गए, आपका फिर जो मर्ज़ी करें, जाएं जहाँ जो दिल करे करें। लेकिन जब आप यूनिफॉर्म में थे, अगर आपने जराइम किए हैं जो कि किसी ने भी किए हों तो उसके ख़िलाफ़ प्रोसीडिंग होनी चाहिए। तो जो आज हो रहा है उसके बारे में उसके रिटायरमेंट का इंतज़ार करेंगे। जिन लोगों ने फॉर्म 47 बनाया है, जो आपकी इस्टेब्लिशमेंट के लोग मुलव्वस हैं, जो ISI के लोगों ने जजेस के भाइयों को उठाया, तशद्दुद किया, जिन ISI के लोगों ने बेडरूम्स में कैमरे लगाए, जो ISI के लोग जा कर के तमाम हाई कोर्ट से लिख कर दिया है सुप्रीम कोर्ट में कि जनाब हमें थ्रेट्स मिलती हैं या हमें इलीगल आर्डर करने के लिए कहा जाता है, लोअर जुडिशरी ने भी लिख के दिया है, यहाँ इस्लामाबाद लोअर जुडिशरी ने। तो भाई उनका तो आप एहतसाब कीजिए ना। आज एहतसाब का वक्त है, आज जब वो नौकरी में हैं, जब वो नौकरी से रिटायर हो जाएंगे फिर किसने देखा? तो बहरहाल ये एक अच्छी रिवायत का आगाज़ हुआ है। हम ये तवक्को रखेंगे कि आप आज जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हमारे 26 उठाए गए हैं उनको भी वापस बाजियाब कराएं। आज जो अज़हर मशवानी के भाई हैं उनको भी बाजियाब कराएं। आज जिस अंदाज से रिजवान और उसके भाई को उठाया हुआ है उनको भी बाजियाब कराएं। आप कानून की हुक्मरानी अगर आप चाहते हैं तो कानून की हुक्मरानी सिलेक्टिव नहीं होनी चाहिए, इन इट्स ट्रू सेंस होनी चाहिए, फिर आपका मुल्क आगे चलेगा। अच्छा सर, नून लीग अभी एक प्रोपेगेंडा कर रही है कि जहाँ से पीटीआई को सहूलतकारी मिल रही थी अब वो रास्ता बंद हो गया है। भाई अगर इस पूरे निज़ाम को जनरल फैज़ चला रहा था तो फिर क्या वो उसका नाम जनरल आसिम मुनीर था? भाई एक रिटायर्ड जनरल वो कर क्या रहा था, उसकी हैसियत क्या थी? और जो मौजूदा सारे वो ये जो ख्वाजा आसिफ है 2019 से तो वो इनके साथ ऑनलाइन था। बाजवा का 2018 के इलेक्शन में खुद कहता है ख्वाजा आसिफ मैं हार रहा था तो मैंने बाजवा को फ़ोन किया और मुझे जिताओ, और उसने जितवाया। और वो रेहाना डार से जो इलेक्शन हार के आया हुआ है, जो नवाज शरीफ 3 दफ़ा का प्राइम मिनिस्टर गुगू वो जो हारा हुआ है वहाँ से, और जिस हालत में वो डॉक्टर यासमीन जो आज तक जेल में पड़ी हुई है उससे हारा है, और पटन की रिपोर्ट आप उठा लें, और उसके बाद कहते हैं कि सहूलतकारी हो रही है और हमारी हो रही है। जो कुछ ये कर रहे हैं, नवाज शरीफ आ रहा, शहबाज शरीफ आ रहा, मरियम नवाज़ आ रही, यहाँ इस्लामाबाद के तीनों हल्कों से ये कठपुतली जिस तरह वहाँ मुसल्लत किए गए हैं, आपको किसको नहीं पता। औरंगज़ेब साहब ने बड़ा सख्त आर्डर पास किया है और 15 तारीख फ़िक्स कर दी है। उन्होंने पर्सनली तलब कर लिया है सारे कंसर्न रेस्पोंडेंट्स को, जिसमें IG समेत और बाकी सेक्रेटरी इंटीरियर वगैरह वगैरह सारे आ जाएंगे, और इंशाअल्लाह ताला ना सिर्फ वो पर्सनली हाज़िर होंगे, और इस बात का इम्कान है कि कल तक शायद या छोड़ दें या उनको कम से कम कहीं प्रोड्यूस कर दें बिफोर ए कोर्ट ऑफ लॉ। और अगर ये नहीं होगा तो ये देखें, ये बनाना रिपब्लिक नहीं है, ये गैर आइनी और गैर क़ानूनी काम जिस तरह की हमारी एजेंसीज़ कर रही हैं दैट इज़ रॉन्ग। अब अज़हर मशवानी अगर एक पॉलिटिकल एक्टिविस्ट है तो उसके उन भाइयों का क्या कसूर है कि जो 2 प्रोफेसर्स हैं, और पहले उसके बाप को उठाया गया था, उसको बाद में छोड़ दिया, अज़हर मशवानी को भी उठाया गया था। लेकिन अगर क्या हम अपने मुल्क में आइन और क़ानून की बालादस्ती चाहते हैं या पामाली चाहते हैं? अगर क़ानून की बालादस्ती चाहते हैं, इस मुल्क को निज़ाम इंसाफ के मुताबिक चलाना है, तो फिर आपको क़ानून के मुताबिक चलना पड़ेगा और अदालतों के फ़ैसलों को मानना पड़ेगा, और हमें उम्मीद है कि इंशाअल्लाह वो जल्दी बाजियाब हो जाएंगे। अच्छा, आज़ादी का दिन है, आप झंडियों के नीचे खड़े हुए हैं,
حالات یہ ہو چکے ہیں کہ ہم واٹس ایپ پہ ایک پکچر تک جو ہے وہ ڈاؤن لوڈ نہیں کر سکتے. کیا یہ ہماری آزادی ہے؟ اس بارے میں آپ کا کیا موقف ہے؟ یہ جو کٹ پتلی مسلط کیے گئے ہیں ان بے شرموں اور بغیرتوں کو یہ شرم و حیا نہیں ہے کہ اس ملک کو آپ کہتے ہو ہم آگے لے کے جا رہے ہیں. اور آگے کیا تم لے کے جاؤ گے؟ اس ملک کے نوجوانوں کو آپ آئی ٹی سے آپ کہہ رہے ہیں جی پتہ نہیں وہ ایک ان کی ایک ان پڑھ جاہل ایک وزیر اطلاعات ہے، پتہ نہیں کیا ہے، وہ کہتی ہے ہم نے فائبر وال لگا دیا ہے. کون سی؟ وہ ایک ہے، بس نام میں نے مناسب نہیں سمجھتا، میں اس قابل نہیں سمجھتا نام لوں. بھائی فائبر وال تم نے لگا دیا ہے، پتہ نہیں کہاں سے لے کر آئے ہو. اپنی فائبر کو سائٹ پہ رکھو، خدا کے لیے اس ملک کو تم چلنے دو. اس کے تو اپنے دکھڑے ختم ہوتے، وہ تو آئے دن چیف جسٹس کی عدالت میں جاتی ہے کہ میری کردار کشی ہو رہی ہے. اس کو یہ کہیں، وہ عمران خان صحیح کہتا ہے کہ اول تو یہ پڑھے لکھے نہیں ہیں، دوسرا سیکھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے. بھائی یہ جو طریقہ واردات انہوں نے فائر وال لگانے کی کوشش کی ہے، جو بظاہر یہ لگتا ہے وہ ان سے سنبھل نہیں پایا. اور حالت یہ ہے آپ کا واٹس ایپ آپ کا نہیں چل رہا، آپ کا ایکس آپ نے بند کر دیا ہے، آپ کا نیٹ نہیں چل رہا، بات آپ نہیں کر سکتے. تو اس ملک کو آپ نے ترقی کی سمت میں کیسے لے کے جانا ہے؟ پورا نظام، پوری دنیا کا سسٹم آپ کے آئی ٹی کے اوپر منحصر ہے، پورا دنیا کا نظام. آج پاکستان میں ڈیجیٹلائزیشن کا زمانہ ہے اور ہم اس طرف بڑھ رہے ہیں. اور ہمارا ہمسایہ ملک وہ بلٹ ٹرین چلا رہا ہے سمندر کے اندر، اور ہم اپنے بچوں کو اٹھا رہے ہیں. یہ ہمارا فرق. اچھا سر یہ بتائیں، اور آئی ایس ایف کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے، ہمارے جو انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن ہے ان کے لوگوں کو اٹھانا شروع کر دیا ہے. کل پرسوں خوف تو نہیں کھا گئے؟ یہ اس سے زیادہ خوف زدہ ہیں. پرسوں ہم نے ایک تنظیم کی میٹنگ رکھی ہوئی تھی، صرف تنظیم اسلام آباد کی، جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اور بلدیاتی الیکشن میں ہم نے ٹکٹوں کی تقسیم کرنی ہے. ابھی ہماری میٹنگ شروع نہیں ہوئی تھی، لوگ پہنچے نہیں تھے، 17-18 بندے وہ گرفتار کر لیے. وہ پاگل ہو گئے ہیں، وہ ان کو بے شرم ہو تو پھر الیکشن میں کیوں جا رہے ہو؟ اگر تمہارا یہ کردار ہے، تم نے اگر الیکشن ہی نہیں ہونے دینا، اور وہ بھی ہمیں نہیں پتہ نہیں الیکشن ہوں گے یا نہیں، لیکن جو نامینیشن فارم کے لیے 15 تاریخ ایک دن رکھی ہے الیکشن کمیشن جو جرائم کی آماج گاہ بنا ہوا ہے، 15 تاریخ ایک دن رکھی ہے نامینیشن فارم لینے کے لیے، اور اس کے بعد نامینیشن فارم جمع کرانے کی تاریخ ہے. تو بھائی جب لوگ اٹھانا شروع کر دو گے، لوگوں کی گرفتاریاں، چھاپے، تو یہ الیکشن کا ماحول کہاں سے آئے گا؟ الحمدللہ ہم سارے جیتے ہوئے ہیں. میرا حلقہ آپ اٹھا لینا. وہ کدھر گیا طارق فضل جو بڑے لہراتا تھا کہ جی میں یہ ہے فارم 45، آج تک جمع نہیں کرائے. پوچھے نا اس سے کدھر ہیں؟ نہ آپ لوگوں کو دیے، نہ اس نے کسی میڈیا کو دکھائے، نہ آج تک عدالت میں جمع کرائے، نہ ٹریبونل میں جمع کرائے. جب ہائی کورٹ پوچھتی تھی کہتا تھا میں الیکشن کمیشن کو دوں گا، جب الیکشن کمیشن پوچھتی تھی کہتا میں ٹریبونل میں دوں گا. نہ الیکشن کمیشن کو دیے، نہ ہائی کورٹ کو دیے، نہ ٹریبونل میں جمع کرائے. اور نہ آج تک کسی میرے جس کو کہتے ہیں نا چیلنج کا اس نے جواب دیا. میں کہتا ہوں نا لے آؤ، آئیں قرآن پہ ہاتھ رکھتے ہیں سب کے سامنے، پریس کلب میں لے آئے، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دے میں جیتا ہوا ہوں، میں چھوڑ دوں گا اس کو، میں خیرات میں دے دوں گا. اگر اس کو اتنا شوق ہے بننے کا، اس طرح کا جھوٹ کا، اللہ کے پاک نام کے نیچے کھڑا ہو کے جو بندہ جھوٹا بیان دے، حلف لے اٹھائے، تو اللہ ہی اس سے پوچھے گا نا. اور یہی ان کی حالت ہے آج. شعیب شہین صاحب